की संजीदगी और अहमियत को दो चंद कर दिया। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, अब मैं दावत देता हूँ एक मुतहर्रिक, विजनरी और नौजवान क़यादत को, जनाब बिलाल अज़रकियानी साहब, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड रेलवे, कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। प्लीज़ पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड वेलकम रहीम जनाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, हेल्थ मिनिस्टर पंजाब, जनाब बिलाल अकबर ख़ान साहब, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंजाब, जनाब जनरल अज़रकियानी साहब, एडवाइज़र टू सीएम पंजाब ऑन हेल्थ, चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़ साहब, MNA, तालिब मेहदी साहब, हाजी नासिर लिल्ला साहब, राजा वैस खालिद साहब, चौधरी नदीम खादिम साहब, चौधरी सईद साहब, DC जेलम, DPO जेलम, यहाँ पर जितने भी हमारे बुज़ुर्ग भाई बहनें बच्चे जेलम के मौजूद हैं, वो PTC कामला, ज़िला इंतज़ामिया कामला, मीडिया के दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। मैं आगाज़ में आप सबको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा आज उस खुशी के मौके की जो कि आप सब ने आज अपनी आंखों से देखा है। काफ़ी अरसे से इस घड़ी का इंतज़ार था। हमने चंद महीने कबल आपको बताया था कि जब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने और उनकी टीम ने, बिलखुसूस बिलाल अकबर साहब ने, ये इलेक्ट्रो बसेस का सिलसिला पूरे पंजाब में शुरू किया था, तो हमने आपसे वादा किया था कि इंशाअल्लाह ये सहूलत जेलम भी आएगी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन है कि इस सर्विस का बाकायदा आगाज़ जेलम में हो रहा है। ये मेरे लिए ख़ास तौर पे इसीलिए खुशी का मौका है क्योंकि पिछले 1.5 साल में हम भी आपके सामने भाग दौड़ कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह हमारे कायद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में वफाकी हुकूमत, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में और पंजाब हुकूमत वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा की क़यादत में किस तरह दिन रात एक कर रही है मुल्क में बेहतरी लाने के लिए हर सतह पर, चाहे वो वफाकी हुकूमत में मईशत हो, मुआशी इस्तेहकाम हो, चाहे वो हमारे मुल्क का दिफा हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में आपने देखा है कि किस तरह इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हम पे जो जंग मुसल्लत की गई थी, वो जंग हम लड़े, वो जंग हम जीते। इसी तरह सफारती सतह पर आपने देखा कि पाकिस्तान का आलमी मामलात में सफारती जो उसकी रेप्यूटेशन है, जो उसका कदकाठ है, वो आपके सामने बढ़ा है। और इसी तरह पंजाब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा और उनकी टीम दिन रात मेहनत कर रही है, जिसके समरात आपको हर मुख्तलिफ शोबे में अपने ज़िले में इधर नज़र भी आ रहे हैं। चाहे वो सुथरा पंजाब हो, आपने देखा कि वर्दी में आपको सुथरा पंजाब का अमला नज़र आता है जो कि सफाई कर रहा है। जहाँ पर भी कोई शिकायत आती है, जहाँ पर भी कोई कूड़ा करकट नज़र आता है, तो जब भी मैंने कहीं ऐसी चीज़ देखी है, DC साहब से गुजारिश की है, फ़ौरन अमले ने जाके सफाई की है। और आपने देखा कि इस दफ़ा जो बड़ी ईद आई थी, इस तरह का हमने कभी भी यहाँ पर मैं याद नहीं देखा कि सुबह बकरा ईद हो और दोपहर तक शहर इतना साफ हो कि लगे ही ना कि सुबह वहाँ पर बकरा ईद हुई है। तो इस पे मैं वज़ीर आला साहिबा को और उनकी पूरी टीम को बशमूल सुथरा पंजाब और ज़िले इंतज़ामिया सबको मुबारकबाद पेश करूँगा। ये सिर्फ एक मिसाल है। इसी तरह आपने देखा है कि हमारे पूरे ज़िले के अंदर, चाहे वो बेसिक हेल्थ यूनिट हो, रूरल हेल्थ सेंटर्स हो, उनकी अपग्रेडेशन का सिलसिला है। जिस तरह का RHC या BHU आपको लाहौर के मॉडल टाउन में मिलेगा, अब आपको जेलम में भी उसी मयार का, उसी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का, उसी माहौल का आपको रूरल हेल्थ सेंटर, बेसिक हेल्थ यूनिट जेलम में भी मिल रहा है। पहले मरले में काफ़ी BHU और RHC की अपग्रेडेशन हो गई है, आगे भी मजीद होगी। इसी तरह
آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح للہ جہلم روڈ جو کہ 124 کلومیٹر لمبی روڈ ہے، جو ہمارے سیاسی مخالفین نے اپنے اقتدار میں سیاست کے نام پر جو بچی کچی سڑک تھی پوری اکھاڑ دی تھی، مٹی مٹی کر دی تھی، صرف دکھاوے کے لیے، سیاسی دکھاوے کے لیے، جس کے نتیجے میں لاکھوں کی تعداد کے ہمارے شہری ضلع جہلم کے وہ اذیت کا شکار رہے، مٹی دھول کا شکار رہے، بیماری کا شکار رہے، فنڈنگ ارینج نہیں کی تھی، اکھاڑ کی پوری سڑک رکھ دی تھی، للہ سے لے کر جہلم تک لوگ ایک اذیت کا شکار تھے۔ ہم مشکور ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کے اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے کہ انہوں نے اس سڑک کا فوری ہمارے اقتدار میں آتے ہی ہماری حکومتوں کے اقتدار میں آتے ہی انہوں نے ہماری گزارش سنی، ان نے فوراً اس کی فنڈنگ مہیا کی، ان نے فوراً اس کا کام کا آغاز کرایا۔ ہفتہ پہلے ہم نے FWO کے عملے کے ساتھ اس پہ بریفنگ لی۔ للہ سے پی ڈی خان تک اب کام مکمل ہو چکا ہے، کوئی بھی شخص پی ڈی خان سے للہ یا موٹر وے تک کارپیٹ روڈ پر الحمدللہ وہ سفر کر سکتا ہے۔ اسی طرح جو اس کے بقیہ 4 سیکشنز ہیں اس پہ کام جاری ہے، جون تک انشاءاللہ یہ 124 کلومیٹر روڈ جی ٹی روڈ کو موٹر وے تک جوڑے گی اور جہلم کی ترقی کی شاہراہ بنے گی انشاءاللہ۔ جب بھی سلمان بھائی، بلال بھائی، معذرت آپ ہمارے آج مہمان بھی ہیں، مگر جب بھی اس طرح کا موقع ہوتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے بہن بھائی ہیں ان سے یہ متعلقہ معاملات ہیں، ٹانیالہ سے شاندار چوک، وہاں سے زیادہ آگے منگلا بائی پاس تک اور اس طرف دوسری طرف سنگھوئی کی طرف جس بھی ہمارے شہری نے سفر کرنا ہوگا، آج سے اس سروس کا آغاز ہو گیا ہے۔ اور اس پہ میں داد دینا چاہوں گا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو۔ ہم نے ابھی بس پہ ایک سفر کیا ہے، یقین کریں دنیا میں بڑا سفر کیا ہے، یہ اسی معیار کی بس ہے جو آپ کو دنیا کے کسی بھی شہر میں ملے گی۔ جو ہماری حکومت کا وعدہ تھا کہ بہترین سہولیات اپنے شہریوں کو دیں گے، لاہور کے شہری اور راولپنڈی کے شہری کی سہولت میں اور جہلم کے شہری کی سہولت میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ آپ کو دن بدن اس وعدے کی تکمیل نظر آ رہی ہے۔ تو میں پھر سے مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا پورے ضلع کو۔ انشاءاللہ آج سروس کا آغاز ہے، ہم بھی آئندہ جب اپنے حلقے میں اتوار کے دن آتے ہیں تو ادھر ہی بس پکڑ کے انشاءاللہ فاتحہ پڑھنے جائیں گے، اور میرے لیے اس سے زیادہ کوئی خوشی کا موقع نہیں ہوگا۔ یقین کریں، خاص طور پر جب ہم اپنی بہنوں کو دیکھیں گے، یقین کریں دکھ ہوتا ہے شہر میں جب ہم جاتے ہیں، سامنے چنچی پہ بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں، ہم گاڑی میں پیچھے ہوتے ہیں، بندہ اس ٹائم پہ خود سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہم کسی طرح ان کے لیے باعزت اور بہتر طریقے بنا سکے ٹرانسپورٹ کے۔ آج وہ دن یقینی بنا ہے، اور میں پھر سے داد دیتا ہوں وزیر اعلیٰ صاحبہ کو، بلال اکبر صاحب کو اور ان کے پورے محکمے کو۔ آگے مجھے یہ امید ہے انشاءاللہ کہ سروس میں آگے اضافہ بھی ہوگا، آہستہ آہستہ بسز میں بھی اضافہ ہوگا، اس کے روٹس میں بھی اضافہ ہوگا۔ جب سے اس خوشی کا اعلان ہوا ہے ضلع میں، میرے پاس دیگر ساتھی ہلکے کے آئے ہیں کہ بلال بھائی فلانی جگہ بھی روٹ میں ایڈ کر دیں، بلال بھائی فلانی جگہ پہ روٹ میں ایڈ کر دیں۔ تو میں نے ان سب سے یہی گزارش کی کہ بڑے سوچ سمجھ کے محکمے نے یہ روٹ ابتدائی بنائے ہیں، یہ مین روٹس ہیں۔ ابھی کے لیے چمچیاں، ویگنیں ان روٹس کو فیڈ کریں گی۔ آہستہ آہستہ جب ان 3 روٹس کے اوپر ایک اچھا نظام چل پڑے گا، اس پہ ایک اچھی معیاری وقت پہ چلنے والی صاف سرفیس جو کہ افورڈیبل ہے چلے گی، تو انشاءاللہ اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ اس میں ایک ایک کر کے روٹس کے اضافے کی ہم گزارش کریں گے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ سے۔ ساتھ ہی ساتھ کیونکہ بات سڑکوں کی اور ٹرانسپورٹ کی ہو رہی ہے تو میں 1-2 ضرور اور گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ للہ جہلم روڈ اپنی جگہ میں نے علیم خان صاحب سے گزارش کی ہے کہ یہاں پر جو ہمارے جی ٹی روڈ پر کچھ اوور ہیڈ بریجز درکار ہیں، اس پہ بھی انشاءاللہ جلد کام ہم کوشش کر رہے ہیں شروع ہو۔ اس سڑک کے معیار پہ بھی اکثر ہم سب کی شکایات رہتی ہیں کیونکہ اس پہ ریپیئر کام کی اشد ضرورت ہے، مگر بنیادی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ جو ہمارا آپ سے وعدہ ہے، مجھے انشاءاللہ یقین ہے کہ اس حکومت کے دور میں جو موٹر وے لاہور سے سیالکوٹ جا رہا ہے، وہ سیالکوٹ سے کھاریاں بھی آئے گا اور کھاریاں سے جہلم، دینا اور سہاوا سے گزرتے ہوئے راولپنڈی بھی جائے گا انشاءاللہ، اور اس سے جہلم بھی، ہمارا ضلع بھی، ہماری یہ تینوں تحصیلیں بھی موٹر وے پر آ جائیں گی۔ تو بات تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، مجھے یہ پتہ ہے آگے سلمان بھائی نے بھی بات کرنی ہے، مگر بات یہ ہے کہ جی آپ نے دیکھا ہے کہ ترقیاتی منصوبے سی ایم کے انیشیٹو اپنی جگہ، باقی
जो हमारे पास तरक्याती अपने फंड आते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि यूनियन काउंसिल में जहाँ पर सुहाबा के इलाके में वाटर सप्लाई की स्कीमों का काम है, राजा अवैस खालिद साहब यहाँ पर बैठे हैं, इनके साथ हमारी टीम ने मिल के जहाँ पर सबसे ज़्यादा अशद ज़रूरत थी उन फंड्स को लगवाया है, दीगर देहातों में वाटर सप्लाई के मसाइल हल किए हैं। इसी तरह सुहाबादीन और जेलम में दीगर यूनियन काउंसिलों में जो मेन शाहराएँ थीं 8, 9, 10, 11 किलोमीटर की, उनमें से भी कुछ मुकम्मल हो गई हैं, कुछ पे काम जारी है। और कोशिश यही है कि सारे इलाके से अपने साथियों के ज़रिए इलाकों की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए बराबरी के साथ जहाँ पे सबसे ज़्यादा आवाम को फ़ायदा पहुँच सकता है वहाँ पर वसाइल सबसे पहले दरकार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ये काम भी आगे जारी रहेगा और आपको इसके समरात मिलते भी रहेंगे और आपको ये बेहतरी नज़र भी आती रहेगी। बाकी शहर की जो शक्ल बदल गई है ये आपके सामने है। अल्ताफ पार्क पर काम जारी है, काला गुजरा में पार्क पर काम जारी है, लाहौर कलंदर के ट्रायल रिसेंटली जेलम में हुए। मुझे खुशी है आज यहाँ पे बताते हुए हमारा जेलम का एक बच्चा जो उन ट्रायल्स में जिसने हिस्सा लिया वो टूर्नामेंट में भी गया, फाइनल में बेस्ट बैट्समैन भी बना। और मुझे कल लाहौर कलंदर्स के मालिक ने बताया है कि वो शॉर्ट लिस्ट हो गया हाई परफॉर्मेंस सेंटर के लिए। कोई वजह नहीं है कि हमारी इस अजीम ज़िले की बच्चे, ये वो ज़िला है जो कि पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ देने वाला ज़िला है। ये आप जानते हैं ये वो ज़िला है जिसके कब्रिस्तान में पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है, जिसके कब्रिस्तान में पाकिस्तान के लिए कुर्बानी की दास्तान है। ये वो ज़िला है जो पाकिस्तान की खिदमत करने वालों का ज़िला है। ये वो ज़िला है जो चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे फ़ौज हो, पाकिस्तान की खिदमत करना जानता है, पाकिस्तान के कानून की पासदारी करना जानता है। कोई वजह नहीं है कि ज़िले का एक बच्चा और एक बच्ची इंशाल्लाह एक दिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भी वर्दी पहने और वहाँ पर भी पाकिस्तान का नाम रोशन करे। सलमान भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं, जनरल अजहर कियानी यहाँ पे मौजूद हैं। DHQ जेलम में दिल की यूनिट का इफ्तिताह भी इंशाल्लाह जल्द होगा। किसी शख्स को आइंदा सरकारी अस्पताल के में दिल में स्टेंट डलवाने के लिए, दिल का इलाज कराने के लिए सुजुकी डब्बे पे या एम्बुलेंस पे पिंडी या लाहौर नहीं भागना पड़ेगा, उसको वही उसी मयार का इलाज इंशाल्लाह इधर जेलम में मिलेगा। टाइम है, RHC वहाँ पे अपग्रेड हुआ है, उसको भी हम मजीद अपग्रेड करेंगे। और मेरी DC साहब से भी बात हुई है, मैं मशकूर हूँ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कि वासा की एक बाकायदा स्कीम जेलम के लिए अरबों रुपए पर मुहित, तकरीबन 8 या 9 अरब रुपए की कुल स्कीम बनती है, जो एक मुस्तकिल हल होगा जेलम की सीवरेज के मसाइल का। आप जानते हैं कि हर बरसात के मौसम में जेलम में और दीना में भी, मगर बिलखसूस जेलम में लोग बच्चे स्कूल भी जाने के लिए पानी से गुजरते हैं, लोग मैयतें भी पानी से गुजारते हैं। इंशाल्लाह इस मसले का मुस्तकिल हल निकलेगा। वो स्कीम अप्रूव भी हो गई है, उसकी फंडिंग भी हो गई है, उसका डिज़ाइन भी अप्रूव हो गया है, जल्द उसका काम का आगाज़ होगा और उसके काम के आगाज़ से पहले हम इंशाल्लाह इसी तरह सब साथियों के साथ इकट्ठे होंगे। तो बहरहाल बातें बहुत हो गई हैं, मगर बुनियादी बात यह है कि नवाज